जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। आज आम देखा साइंस बहीर 8 क्लास जो देखुले तार आउ कि पार्ट जो झड़ बात्या पवन जो थिला तार उच्च बेग पवन वायुर चाप ह्रास करें। चलो देखा समान आकार दुईटी बेलून नियो, उभय बेलून को फुंक एवं सेमानंकु सूतारे बांध। दुईटी बेलून को 6 ରୁ 10 सेंटीमीटर व्यवधान छाड़ी एक बाड़ी द्वारा टांग। वर्तमान दुई बेलून मध्यस्थ संकीर्ण स्थान को फुंक द्वारा वायु प्रवाह कराओ। बेलून सहित कौन हुए तुम पर्यवेक्षण को अनुध्यान बा ध्यान दियो। लेख दुईटी बेलून मध्य फुंकिबा स्थान फांका। वर्तमान जोर रे फुंक एवं अनुध्यान करो। जेतेबेले तुम दुईटी बेलून मध्य फुंक तुम्हें देखिबो जे सेमाने परस्पर आड़ को गति करती। फांका बेलून फुंकले कि हम परस्पर आड़ को गति करुछंती। यार कारण जेतेबेले तुम बेलून मध्य वायु को फुंक सेमानंक मध्य कम चाप क्षेत्र सृष्टि हुए। बेलून चारि पाखरे थिबा उच्च वायु चाप उभय बेलून को परस्पर आड़ को ठेली दिए। जदि दुईटी बेलून मध्य अधिक जोर रे फुंक तुम्हें देखिबो जे सेमाने परस्पर आड़ को अधिक बेगरे गति करती। एही कार्य तुम्हें कौन अनुमान करिपारिबो? आमे अनुमान करिपारिबा जे उच्च गति पवन एक निम्न वायु चाप सृष्टि करिथाए। देखिबा जेतेबेले घर उपरे खूब जोर रे पवन प्रवाहित सृष्टि हुए सेतेबेले घर उपरे एक निम्न चाप क्षेत्र सृष्टि होता है। कारण जोर पवन बहिबा बहुतबा अंचल रे वायु चाप ह्रास पाई थाए। तेणु घरर छात उपरे थिबा वायु चाप घर तले थिबा वायु चापर कम अटे। जदि चाप पार्थक्य अधिक एवं छात गुड़िक दुर्बल सेतेबेले चित्र देखा जाइथिबा परि पवन रे छात उड़ी जाए। सेथिपाई खूब जोर रे पवन बहिबा समय रे घर एवं झरकार कबाट खोला रखिबा अनुचित। केबे भी पवन होछि माने कबाट झरका खोला रखिबोनी, बंद रखिबो। सेतेबेले सही समान पवन छात उपरे एवं घर गुड़िक मध्य रे गति करे। सेतेबेले घर भितर और छात उपर चाप पार्थक्य ह्रास पाए। चित्र रे देखा जाइथिबा परि यह छात उड़ी जिबारे बाधा दिए अर्थात रोकिबारे साहाय्य करे। तुमे निश्चित अनुभव करिछ जे झड़ समय रे उच्च गति पवन प्रभावित हेबा सहित बेले बेले बिजुली मारि थाए और घड़घड़ी बा वज्रपात होई थाए। झड़ वज्रपात और बिजुली हाँ जेतेबेले वर्षा हुए देख काल बैशाखी समय घड़घड़ी बिजुली सब होई थाए। तुमे वर्षा ऋतु रे घड़घड़ी बा वज्रपातर शब्द शुणिछ कि एवं बिजुली देखिछ? सेतेबेले बहुत कम किंतु बैशाख मासरे बेसी हुए। हाँ वज्रपात शब्द उभयंकर साधारणतः यही समय प्रबल वर्षा हुए। जेतेबेले स्थल भागर उष्म और आर्द्र वायु हालुका होई उपरको उठे यह एक निम्न चापर क्षेत्र सृष्टि करे। आखपाखर उच्च चाप क्षेत्रु शीतल वायु यार स्थान नेबाको प्रभावित हुए। यही वायु समान क्रमे पुणी गरम होई उठे। यह पवन प्रवाहर एक निरंतर प्रक्रिया रे परिणत हुए। उपरको उठुथिबा वायु विस्तार लाभ करे। यह घनीभूत होई ठंडा होई थाए एवं एथिरे थिबा जलीय बाष्प शीतलीकृत होई जलबिंदु रे परिणत हुए एवं मेघ सृष्टि हुए। जलबुंदा मिसी बड़ ठपा आकार रे वर्षा कुआपथर किंबा बरफ परी भूमि रे पड़े। वर्षा सहित आसुथिबा प्रबल पवन को झड़ कुहाଯାଏ। भारत भली उष्ण आर्द्र एवं उष्णमंडलीय जलवायु अंचल रे झड़ बात्या अधिक एवं बारंबार अनुभूत हुए। निर्दिष्ट परिस्थिति रे उष्ण वायु अधिक उच्च को उठी परिव्याप्त होला पड़े तापमात्रा ह्रास जोगु जल बुंदा गुड़िक बरफ आकार रे परिणत हुअन्ति। उपर एवं तलको प्रभावित प्रबल पवन जोगु जल बुंदा और बरफ मध्य घर्षण होगा फल विपरीत चार्ज सृष्टि हुए। तुम बलर अन्वेषण अध्याय शिखिछ जे जेतेबेले दुईटी वस्तु परस्पर सहित घसी हुए सेमाने चार्जित होइथांती। एही क्षेत्र रे उपरको एक तलको प्रबल पवन बही परस्पर सहित घसी हेबा फल मेघ मध्य स्थिर वैद्युतिक चार्ज सृष्टि होइथाए। देखो प्लस माइनस चार्ज सृष्टि युक्तात्मक चार्ज विशिष्ट हालुका बरफ कणिका ऊपर आड़ को गति करे एवं मेघर ऊपर अंश को अधिकार करे। विजुक्तात्मक चार्ज युक्त भारी जल बिंदु मेघर निम्न अंश को अधिकार करे। एहीपरि मेघ मध्य एक चार्ज पृथकीकरण घटे। यह सहित सेतेबेले मेघर विजुक्तात्मक चार्ज निम्न अंश भूमि निकट को आसे। यह भूमि एवं निकटवर्ती वस्तुगुड़िक जेपरि गछ किंबा कठा मानक युक्तात्मक चार्ज करिथाए। साधारणतः वायु एक वैद्युतिक कुपरिबाही भाव कार्य करे एवं विपरीत चार्ज गुड़िक एकाठी हेबाकू दिए नाही। किंतु जेतेबेले पुंजीभूत चार्जर परिमाण बहुत अधिक हो जाए वायु रे अंतर्निहित विद्युत विरोधी गुण लोप पाए हठात बहुत मात्रा रे चार्ज प्रभावित हुए। एक उज्जवल आलोकर झलक सृष्टि हुए
ଯାହାକୁ ବିଜୁଳି କୁହାଯାଏ। ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ ଚାର୍ଜ ଧକ୍କା ହେବା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମେଘ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମେଘ ଏବଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ବିଜୁଳି ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗରମ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବାୟୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନାମରେ ପରିଚିତ। ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଏକ ଝଡ଼କୁ ବଜ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଝଡ଼ ବା ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପାରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବିଜୁଳି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ବଜ୍ରପାତ ଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କାଳବୈଶାଖୀ ଏବଂ ଆସାମରେ ବର୍ଡୋଇସିଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖରିଫ ଫସଲ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ବ ବର୍ଷା ଭାବେ ଜଣା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ବ ପାଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା କଫି ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବିଜୁଳି ଓ ବଜ୍ରପାତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ନିଆଁ ଲଗାଇପାରେ, କୋଠାଘରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଦାହଜନିତ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ, ଏକ ନିମ୍ନ ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜ, ଛାତି ଆଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ନଇଁପଡ଼ ଏବଂ ଭୂମି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କମ୍ କର। ସିଧା ଶୋଇ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଧାତୁ ରଡ୍ ଥିବା ଛତା ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଯଦି ତୁମେ ପାଣିରେ ଅଛ, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଯଦି ତୁମେ ବସ୍ କିମ୍ବା କାର୍ ଭିତରେ ଅଛ, ତେବେ ତୁମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛ। ଦେଖ, ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ନିରାପତ୍ତା, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସିଛି ଏମିତି। ତାପରେ ଦେଖ, କେବେ ଶୁଣିଛ କି? ବିଜୁଳି ପରିବାହୀ ହେଉଛି ଏକ ଧାତବ ଦଣ୍ଡ, ଯାହା କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କାନ୍ଥ ସହିତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଦଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ମୁନିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତକୁ କୋଠର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯାଏ। ଦଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଭୂମିରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ଦଣ୍ଡଟି ଭୂମିରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦେଖ, ବିଜୁଳି ପରିବାହୀ। ଆର୍ଥିଂ ଜୋ। ତାପରେ ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼, ଯାହା ଉଷ୍ମ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଗରମ ହୋଇ ଏହା ଉପରେ ଥିବା ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସହିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ସମୟରେ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ତାପ ନେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁରେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ, ତାପ ପୁନର୍ବାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଆହୁରି ନିମ୍ନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବାୟୁ ଏହି ନିମ୍ନଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗୁଁ ଗତିଶୀଳ ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଏହି ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅତି ନିମ୍ନଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଚାରିପାଖରେ ଉଚ୍ଚ ବେଗରେ ପବନ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ। ମେଘ, ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷାର ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାପର ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ବାତ୍ୟାର ଆଖି କୁହାଯାଏ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ଆଖିରେ ପବନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ରର ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ପବନର ବେଗ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପବନ ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁର ଉତ୍ସ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଶକ୍ତି ହରାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିଦେବା ଛୁଆମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ବୁଝାଇ ଆମେ ରଖିଦେବା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ବୁଝାଇ ରଖ, ସେଟା ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।